Hi everyone, this is Twinkle, Knowledge Cat YouTube channel तरफ आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ନେଇ ଆସିଛି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଏବଂ ଡେଟ୍ସ। ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ଦିନରେ କଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏହା ଆମର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରତି ଏକ୍ଜାମରେ 2ରୁ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ଉପରେ ଆସୁଛି। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନଲେଜ୍ କ୍ୟାଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ବିଷୟ ଉପରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିଦେଇଛି କଣ ସବୁ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ମୋର ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥ କଥା ଦେଖିବା। ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମନେ ରଖିବା କୋଉ ଦିନ କୋଉ ଦିବସ। ଜାନୁଆରୀ 1 ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଡେ। 2025ରେ ତାର ଥିମ୍ ଥିଲା ୱାନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ରିଜ ଆକ୍ରସ୍ ଜେନେରେସନ୍। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଥିମ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଡେ ଜାନୁଆରୀ 1। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 4। ଜାନୁଆରୀ 4ରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ରେଲି ଡେ। ବ୍ରେଲି ଡେ କହିଲେ କଣ ନା ଯୋଉ ଆମର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍, ଯିଏକି ବ୍ରେଲ୍ ପଦ୍ଧତିର ଉଦ୍ଭାବକ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଉମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପର୍ସନ ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ କିଛି ଡଟ୍ ହେଇକି ଚିହ୍ନ ଥାଏ ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ରିଟେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍, ଯିଏ ଏହାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଆମେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ରେଲି ଡେ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 4ରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 9, ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ କଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରିଥିଲେ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଡାୟାସ୍ପୋରାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ଏ ବିକଶିତ ଭାରତ ବା ଡେଭଲପ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଜାନୁଆରୀ 9 ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ସେଭଳି ଜାନୁଆରୀ 10 ହେଉଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ ଡେ। ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ 12 ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ, ଯାହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଇଗ୍ନାଇଟ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆମେ ଥିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା। ଥିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 15, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଡେ ରୂପରେ, ଯାହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆବଜର୍ପସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସମର୍ଥ ଭାରତ ସକ୍ଷମ ସେନା। ତ ଜାନୁଆରୀ 15 ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଡେ, ଏହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆବଜର୍ପସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସମର୍ଥ ଭାରତ ସକ୍ଷମ ସେନା। ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ମି ଡେ ର ଥିମ୍। ସେଭଳି ଜାନୁଆରୀ 16 ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଡେ, ଯାହାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଏଟା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଜାନୁଆରୀ 16 ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଡେ। ଜାନୁଆରୀ 23 ହେଉଛି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମେ କୋଉ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛେ? ପରାକ୍ରମ ଦିବସ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 24, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖ, ଯାହାର ଥିମ୍ ଥିଲା ଏମ୍ପାୱରିଂ ଗାର୍ଲ ଫର ଏ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେ, ଯାହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଏମ୍ପାୱରିଂ ଗାର୍ଲସ ଫର ଏ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଜାନୁଆରୀ 25 ତାପରେ ଅଛି ଜାନୁଆରୀ 25 ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର ଡେ, ଯୋଉଦିନ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ତ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 25 ତାରିଖରେ। ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର ଡେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛେ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 26, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବେ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 26। ଜାନୁଆରୀ 26ର ଯୋଉ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ, ତାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆଣ୍ଡ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି କଣ? ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 30, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ମ୍ୟାଟ୍ରିଅର୍ସ ଡେ ବା ଶହୀଦ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ କଣ ନା ଏଇ ଦିନ ଆମର ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଫାଦର ଅଫ ନେସନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଫାଦର ଅଫ ନେସନ ବା ଜାତିର ପିତା ଆମକୁ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା କେବେ? 1948
ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖରେ। ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 30କୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ନା ନାଥୁରାମ ଗଡସେ। ନାଥୁରାମ ଗଡସେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମାର୍ଟିୟର୍ସ ଡେ ବା ଶହୀଦ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ଆମର ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଫେବୃଆରୀ 4 ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ, ଯାହାର ଥିମ୍ ଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବାଇ ୟୁନିକ୍। ବୁଝିଲା? ତ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ ଫେବୃଆରୀ 4, ଥିମ୍ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବାଇ ୟୁନିକ୍। ସେଭଳି ଫେବୃଆରୀ 11 ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ। ମନେ ରଖିବା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଫେବୃଆରୀ 11, ଯାହାର ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଫ୍ରମ୍ ଭିଜନ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ, ରିଡିଫାଇନିଂ STEM ବାଇ କ୍ଲୋଜିଂ ଦ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍। ଏଠି ମୁଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ଫଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଫେବୃଆରୀ 20, ଯାହାକୁ ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ରୂପରେ ଜଣାଶୁଣା। ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ, ଯାହାର ଥିମ୍ ଥିଲା ଏମ୍ପାୱରିଂ ଇନକ୍ଲୁଜନ ବ୍ରିଜିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଫର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ। ତ ଥିମ୍କୁ ମନେ ରଖିବା, ଏମ୍ପାୱରିଂ ଇନକ୍ଲୁଜନ ବ୍ରିଜିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ। ଫେବୃଆରୀ 20 ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଫେବୃଆରୀ 21, ଯାହାକୁ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଭଳି ଫେବୃଆରୀ 24 ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ଡେ, ଯାହାର ପର୍ପୋଜ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ପ୍ରୋମୋଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିକଗ୍ନାଇଜିଂ ଦ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ଅଫ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିକସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ତାହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ପ୍ରୋମୋଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ, ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା। ରିକଗ୍ନାଇଜିଂ ଦ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ଅଫ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରହିଛି ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ଡେ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଫେବୃଆରୀ 28। ଫେବୃଆରୀ 28କୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଫ୍ୟୁଚର ୱିଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ବା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ଫେବୃଆରୀ 28 ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 1, ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଫେବୃଆରୀ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 1। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ ହେଉଛି? ଜିରୋ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଡେ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ, ଯାହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟୁଗେଦର। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ଆମେ। ଜିରୋ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଡେ ହେଉଛି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 1। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଡେ, ଯାହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କନଜରଭେସନ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନେଟ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଡେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 8, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ ହେଉଛି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 8, ଯାହାର ଥିମ୍ ଥିଲା ଗିଭ୍ ଟୁ ଗେନ୍। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 15, ୱାର୍ଲଡ କନଜ୍ୟୁମର ରାଇଟ ଡେ, ଯାହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ସେଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କନଫିଡେଣ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମର। ୱାର୍ଲଡ କନଜ୍ୟୁମର ରାଇଟ ଡେ, ଯାହାର ଡେଟ୍ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 15, ଥିମ୍ ହେଉଛି ସେଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କନଫିଡେଣ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 16, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ନ୍ୟାସନାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଡେ ହିସାବରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହାପିନେସ ଡେ, ଯାହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି କେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ସେୟାରିଂ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହାପିନେସ ଡେ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ ହାପିନେସ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 21, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ୱାର୍ଲଡ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଡେ ହିସାବରେ, ଯାହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 22, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ବା ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ଡେ, ଯାହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ୱାଟର ଫର ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଭ୍ୟାଲୁଇଂ ଓମେନ୍ ଗାର୍ଲସ ରାଇଟ୍। ଏହା ଥିଲା 2025ର ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ଡେ ର ଥିମ୍। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତା ପରଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 23, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଶହୀଦ ଦିବସ।
नेक्स्ट मार्च 24 जहाँ को आम पालन कर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ताहले मार्च 22 होची वाटर डे, मार्च 23 होची शहीद दिवस, मार्च 24 होची वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। जहाँ थीम होची यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मार्च 24। नेक्स्ट मार्च सरी जामर एप्रिल कथा आसला। एप्रिल 1 होची ओडिशा फाउंडेशन डे जहाँ को आम उत्कल दिवस रूप में पालन करुचे। एप्रिल 1 कौन पाइना से दिन ओडिशा गोटे सेपरेट प्रोविंस रूप में परिगणित होता। लैंग्वेज फास्ट बेस लैंग्वेज माने लैंग्वेज दृष्टि प्रथम राज्य भाव से परिगणित होता। एप्रिल 1 ओडिशा फाउंडेशन डे। नेक्स्ट अच्छे आमर ओडिशा नेक्स्ट अच्छे एप्रिल 5 जहाँ को आम पालन करछे नेशनल मेरीटाइम डे। जार पर्पज कौन अच्छी जार थीम थिला Prosperous Siege, Developed India and Youth for Blue Economy and Green Growth। यह थिला नेशनल मेरीटाइम डे रो थीम। नेक्स्ट अच्छे आमर एप्रिल 7 जहाँ को आम पालन करछे वर्ल्ड हेल्थ डे जार थीम होची हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। नेक्स्ट एप्रिल 11 नेशनल सेफ मदरहुड डे थीम होची इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर लिविंग नो मदर बिहाइंड। एप्रिल 11 नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेक्स्ट एप्रिल 13 जालियानवाला बाग मैस्केट डे जो आमर होता 1919 एप्रिल 13 से दिन आमर जालियानवाला बाग हत्याकांड घटी से दिन मन रखापी आम जालियानवाला बाग मैस्केट डे पालन कर। नेक्स्ट अच्छे एप्रिल 14 डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जयंती। समस्ते आपण माने जानते डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर आम जड़े महान व्यक्ति थे तो तांकर जन्म दिवस एप्रिल 14 को आम डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जयंती रूप में पालन कर। नेक्स्ट होची एप्रिल 18 जहाँ को आम पालन कर वर्ल्ड हेरिटेज डे। यार थीम होची हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डाइजेस्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 इयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिव। नेक्स्ट होची हमर कोन एप्रिल 22 रे जहाँ को आम पालन कर अर्थ डे। मन रखिए यहाँ को एप्रिल 22 होची हमर अर्थ डे, मार्च 22 होची हमर वाटर डे। तो अर्थ डे रो थीम थिला आवर पावर आवर प्लैनेट। एप्रिल 24 होची हमर नेशनल पंचायती राज दिवस। यहाँ को मध्य मन रखिए आम पंचायती राज दिवस माने आम जो 3 टायर सिस्टम आसथिला एप्रिल मास 24 तारिख रे आसथिला। नेक्स्ट होची एप्रिल 25 वर्ल्ड मलेरिया डे रूप में पालन कराउछि। एप्रिल 22 24 25 22 होची अर्थ डे, 24 होची नेशनल पंचायती राज दिवस, तापरे वर्ल्ड मलेरिया डे होची एप्रिल 25। नेक्स्ट होची मे 1 इंटरनेशनल लेबर डे। यहाँ मध्य मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट जार थीम होची सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट होची मे 3 होची वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जार थीम होची रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया। यह होची हमर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे रो थीम। यहाँ को पालन करे मे 3 रे। नेक्स्ट होची मे 8 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जार थीम होची कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। नेक्स्ट मे 11 नेशनल टेक्नोलॉजी डे जार थीम होची जंत्र जुगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। यह होची नेशनल टेक्नोलॉजी डे रो थीम। नेक्स्ट होची हमर मे 21 एंटी टेररिज्म डे मोस्ट इंपोर्टेंट मे 21 एंटी टेररिज्म डे। तापरे मे 22 होची हमर इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे जार थीम थिला हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ को मध्य आमे मन रखिबा। नेक्स्ट होची मे 31 जहाँ कहे वर्ल्ड नो टोबाको डे। तो मे 31 होची वर्ल्ड नो टोबाको डे जार थीम थिला अनमास्किंग द एविल एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबाको एंड निकोटिन प्रोडक्ट्स। यह होची हमर वर्ल्ड नो टोबाको डे जहाँ मे 31 ने सेलिब्रेट करा जाए। नेक्स्ट होची जून 5 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
बा विश्व परिवेश दिवस जहाँ थीम थिला एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट होची जून 14 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जहाँ थीम थिला गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। यह होची हमर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे रो थीम गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। नेक्स्ट होची जून 17 वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन शब्द को केवल आम मन रखिदबा। डिजर्टिफिकेशन शब्द आसिले जून 17 जहाँ थीम होची रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट होची हमर जून 21 जहाँ को पालन करछे इंटरनेशनल योग दिवस बा इंटरनेशनल योग डे। तो थीम होची योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट होची हमर जून 26 जहाँ को पालन करछे हमें इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज जहाँ थीम होची ब्रेकिंग द चेन्स प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड रिकवरी फॉर ऑल। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज जून 26 ब्रेकिंग द चेन्स प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड रिकवरी फॉर ऑल। नेक्स्ट होची हमर जुलाई 11 जहाँ को हमें पालन करछे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जहाँ थीम होची एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट होची हमर जुलाई 15 जहाँ को हमें पालन करछे वर्ल्ड यूथ स्किल डे जहाँ थीम होची यूथ एम्प्लॉयमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। नेक्स्ट होची हमर जुलाई 18 नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। आपण माने मध्ये नेल्सन मंडेला को जानथिबे। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे होची हमर जुलाई 18 थीम होची इट इज स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी। नेक्स्ट होची जुलाई 28 जहार दिवस होची वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे थीम होची हेपाटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन जुलाई 28 वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे। तापर जुलाई 29 होची हमर इंटरनेशनल टाइगर डे। तापर नेक्स्ट होची हमर अगस्त 7 जहाँ को हमें पालन करछे नेशनल हैंडलूम डे हिसाब रे थीम होची हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। ता माने वुमेन मानो को एम्पावरमेंट करबा यार लक्ष्य नेशनल हैंडलूम डे अगस्त 7। नेक्स्ट होची अगस्त 9 क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जो अगस्त 9 रे हमर क्विट इंडिया मूवमेंट हेतिला से दिन टाइम पालन करछे क्विट इंडिया मूवमेंट डे रूपरे। नेक्स्ट होची अगस्त 12 जहाँ होची इंटरनेशनल यूथ डे लोकल यूथ एक्शन फॉर द एसडीजीज एंड बियॉन्ड। यह थिला इंटरनेशनल यूथ डे रो थीम। नेक्स्ट अगस्त 15 जहाँ को हमें पालन करछे इंडिपेंडेंस डे रूपरे जहाँ थीम थिला नया भारत बा न्यू इंडिया। नेक्स्ट होची हमर अगस्त 23 जहाँ को पालन करछे नेशनल स्पेस डे ऑफ इंडिया आर्यभट्ट टू गगनयान। यार थीम थिला आर्यभट्ट टू गगनयान एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। यह थिला हमर नेशनल स्पेस डे ऑफ इंडिया रो थीम। नेक्स्ट होची अगस्त 29 जहाँ को नेशनल स्पोर्ट्स डे मध्ये पालन कराए से दिन हमर ध्यानचंद कर जन्म दिवस। तो ध्यानचंद कर जन्म दिवस को हम कौन पालन करछे नेशनल स्पोर्ट्स डे अगस्त 29 जहाँ थीम थिला 1 घंटा खेल के मैदान में 1 आवर इन द प्लेग्राउंड। यह थिला हमर नेशनल स्पोर्ट्स डे रो थीम। नेक्स्ट होची हमर सेप्टेम्बर 5 टीचर्स डे जो दिन हमर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म दिवस सेप्टेम्बर 5 टीचर्स डे। नेक्स्ट सेप्टेम्बर 8 इंटरनेशनल लिटरेसी डे जहाँ थीम आपण माने समस्त भल भाव मन रखिबे प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा। यह होची इंटरनेशनल लिटरेसी डे रो थीम। नेक्स्ट सेप्टेम्बर 14 जहाँ को हमें पालन करछे हिंदी दिवस रूपरे थीम होची ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। नेक्स्ट सेप्टेम्बर 16 वर्ल्ड ओजोन डे थीम होची फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट सेप्टेम्बर 21 जहाँ को हम पालन करछे इंटरनेशनल पीस डे वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इंटरनेशनल पीस डे होची हमर सेप्टेम्बर 21 जहाँ थीम होची एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट सेप्टेम्बर 27 जहाँ को हम पालन करछे वर्ल्ड टूरिज्म डे।
बुझेला वर्ल्ड टूरिज्म डे होची हमर सेप्टेम्बर 27 जार थीम होची टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट अक्टोबर 2 गांधी जयंती यहाको मध्य इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे रूपरे पालन कराଯାଏ। अक्टोबर 5 वर्ल्ड टीचर्स डे। सेप्टेम्बर 5 हमर टीचर्स डे किंतु वर्ल्ड टीचर डे होची अक्टोबर 5। नेक्स्ट अक्टोबर 8 इंडियन एयरफोर्स डे। अक्टोबर 10 होची वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जार थीम होची एक्सेस टू सर्विसेस मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफ्स एंड इमरजेंसीज। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अक्टोबर 10। नेक्स्ट अक्टोबर 24 यूनाइटेड नेशन डे बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। यह होची यूनाइटेड नेशन डे रो थीम बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। नेक्स्ट अक्टोबर 31 अक्टोबर 31 जार डे होची नेशनल यूनिटी डे सरदार पटेल हिसाब रे यह पालन कराଯାଉଛି। थीम होची एक भारत आत्मनिर्भर भारत वन इंडिया सेल्फ रिलायंट इंडिया। यह मध्य हम इंग्लिश रे कहि परबा। नेक्स्ट होची हमर नवेम्बर 1 जहाको हम ओडिशा स्टेटहुड डे रूपरे मध्य पालन करछे। नवेम्बर 11 नेशनल एजुकेशन डे वेरी इंपोर्टेंट। नवेम्बर 11 नेशनल एजुकेशन डे जार थीम होची एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। तापर अछि हमर नवेम्बर 14 जहाको हम पालन करछे चिल्ड्रंस डे रूपरे। तापर नवेम्बर 16 इंटरनेशनल टॉलरेंस डे रूपरे पालन करछे। नवेम्बर 19 होची हमर वर्ल्ड टॉयलेट डे जार थीम होची सैनिटेशन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट होची नवेम्बर 26 जहाको हमर कॉन्स्टिट्यूशन डे रूपरे पालन करछे कारण ए दिन हमर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हेतिला। नेक्स्ट होची हमर डिसेंबर 1 एटा होची हमर लास्ट मंथ डिसेंबर 1 वर्ल्ड एड्स डे जार थीम होची ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पांस। नेक्स्ट होची डिसेंबर 2 जहा होची नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे जार थीम होची सस्टेनेबल लिविंग फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर। नेक्स्ट डिसेंबर 4 जहाको हम पालन करछे इंडियन नेवी डे। डिसेंबर 4 होची इंडियन नेवी डे जार थीम होची कॉम्बैट रेडी कोहेसिव क्रेडिबल एंड आत्मनिर्भर फोर्स सेफगार्डिंग सीज फॉर ए विकसित समृद्ध भारत। यह होची हमर इंडियन नेवी डे रो थीम। इंडियन आर्मी डे होची हमर जनवरी 15। इंडियन नेवी डे होची डिसेंबर 4। डिसेंबर 5 होची हमर वर्ल्ड सॉइल डे। यह मध्य आपण माने मन रखिबे वर्ल्ड सॉइल डे होची डिसेंबर 5 जार थीम होची हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। नेक्स्ट होची डिसेंबर 10 जहा होची हमर ह्यूमन राइट डे थीम होची ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल। नेक्स्ट डिसेंबर 14 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। डिसेंबर 23 किसान दिवस एवं डिसेंबर 25 होची क्रिसमस बा गुड गवर्नेंस डे। यह हमर थिला लास्ट डिसेंबर 25 क्रिसमस डे बा गुड गवर्नेंस डे। आशा करछि आपण मानको समस्त को मोर भिडियोटी बहुत भल लागिथिबो। तो आपण माने को दिन को दिवस पालन करा जाय ताको भल भाबरे मन रखिबे। एग्जाम रो ओरिएंटेड किछि थीम को मध्य मन रखिया पई चेष्टा करिवे। आशा करछि आपण मानको समस्त को मोर भिडियोटी बहुत भल लागिथिबो। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक करिया पई भूलिबे नाही शेयर करिया पई भूलिबे नाही। एबे जाई नॉलेज गाइड रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु। Thank you so much for your love, support and valuable time. Thank you to all.